Sepasang telolet basuri ternyata harganya segini guys. Habis gluget tebu ya, coba kita izin tanya-tanya sama Mas siapa ini? Mas Yanto. Mas Yanto. Wih. Ini klaksonnya pakai klakson apa Mas? Basuri V3. V3. Wih. Habis berapa itu Mas masang basuri? Kemarin habis berapa ya? Sama remote 6,5. 6,5 sama remote ini? Ya. Wih, keren. Langsung aja nih bis gluget tebu ya, mantap banget. Nah, pada nyari-nyariin basuri kan? Nah, makasih ya Pak. Oke. Mantap.